من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear tots of class 7th of HS Tech Sarmarag. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we are going to write down the answers of exercise of lesson OVC play Amity Party. The question is that are lying in the text or starts from page number 26 to page number 29. तो आइए बच्चों, हम इन एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द एनिमल्स यूजिंग द डो माउस. डो माउस को ये जानवर कैसे इस्तेमाल करते थे? आंसर है इसके द एनिमल्स वर यूजिंग द डो माउस एज ए क्वेश्चन एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड. जानवर जो थे यानी ये माछ या वो हिट, ये डोर माउस को बतौर सराहना इस्तेमाल करते थे और इसके ऊपर से वो बातें एक दूसरे के साथ कर रही थी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द डो माउस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए क्वेश्चन. डो माउस को जो ये बतौर सराहना इस्तेमाल करते थे वो क्यों नहीं इस पर एतराज़ करता था? आंसर इसका द डो माउस डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही वाज फास्ट asleep. डोर माउस जो था वो एतराज़ नहीं करता क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था. बिटवीन द माछिया एंड द हेटर, माछिया और हेटर के दरमियान में. थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एलाइस एंड माछिया कंसिडर्ड ईच अदर इम्पोलाइट. एलाइस और माछिया एक दूसरे को ये समझते हैं कि गैर मुहज्जिब, हत्ता कि वो इल्ज़ाम भी देते हैं एक दूसरे को. एक दूसरे को कहते हैं कि आप गैर मुहज्जिब हो, दूसरे को कहते हैं कि आप गैर मुहज्जिब हो, इन्हें आप बेअदब हो. तो फर्स्ट ए पार्ट है इसका क्वेश्चन, वज माछिया इम्पोलाइट, क्या माछिया गैर मुहज्जिब था? आंसर है इसका एज द माछिया मेड फन बाय ऑफरिंग हर द वाइन विदाउट हैविंग वाइन ऑन द टेबल. माछिया इस तरह से गैर मुहज्जिब था कि उसने एलाइस को कहा कि शराब पेश किया, शराब पीने के लिए कहा, पर शराब टेबल पर मौजूद नहीं था. इस तरह इसने मजाक किया, इस एक गैर मुहज्जिब अमल का उसने इफ्तरा किया इसके सामने, एलाइस के सामने. इन्हें इसके कर बेअदबी तुम एलाइस से. तो सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों इसका. हाँ, उसके बाद दिस शोज दैट ही वाज इम्पोलाइट. इससे पता चलता है कि ये गैर मुहज्जिब था, इन्हें माछिया. बी पार्ट है इसका. आप देखिए बी पार्ट. हाँ, इन वट वे एलाइस इम्पोलाइट. अब हम एलाइस की बात करते हैं, वो किस तरीके से वो गैर मुहज्जिब है, बेअदब है. एलाइस वाज इम्पोलाइट बिकॉज शी जॉइन्ड द पार्टी विदाउट बीइंग इनवाइटेड बाय द एनिमल्स. एलाइस इस तरीके से गैर मुहज्जिब निकली कि वो उन जानवरों की पार्टी में बगैर किसी दावत नामा के शामिल होती है. तो फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट वर द 2 पॉइंट्स, दो नुकात क्या थे, विच पज़ल्ड एलाइस इन द स्टोरी ऑफ द डो माउस, जो डो माउस की इस कहानी में हैरान करके रख देती है एलाइस को. देखिए अब इसका आंसर. फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ POINT पॉइंट. हाँ, फर्स्ट पॉइंट विच पज़ल्ड एलाइस, पहला जो नुक्ता है जिसने एलाइस को हैरान करके रख दिया, वाज दैट द सिस्टर्स वर लिविंग इन द हनी वेल. कि डोर माउस कह रहा था इस कहानी में कि वो तीनों बहनें इस शहद के कुएं में रहा करती थी. इसने इसको हैरान करके रख दिया एलाइस को. एंड द सेकंड पॉइंट वाज दैट दे वर लर्निंग टू ड्रॉ द हनी एंड एवरीथिंग दैट बिगिन्स विद एम आउट ऑफ हनी वेल. और दूसरा वो नुक्ता है जिस पर हैरान होती है एलाइस, वो चीज़ थी
کہ یہ ڈورماؤس کہہ رہا تھا کہ وہ سیکھ رہے تھے نکالنا، یعنی ہانی نکالنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھیں ہر چیز اس ہانی کے کنویں سے وہی سیکھ رہے تھے، یعنی وہ چیزیں نکال رہے تھے جو ایم سے شروع ہوتی ہیں. تو یہاں پر پیارے بچوں یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہاں POINT پوائنٹ، میں نے پوائنٹ لکھا ہے POINT، یہاں ریکٹیفیکیشن خود کرنی ہے، پوائنٹ POINT پوائنٹ. تو اب ففتھ کوشچن کیا ہے پیارے بچوں؟ ففتھ ہے وائی ڈیڈ ایلائس لیو دا پارٹی. ایلائس کیوں پارٹی کو چھوڑ جاتی ہے؟ ہاں، ایلائس لیفٹ دا پارٹی بیکاز شی could not bear the rudeness of Heta and Marcia. ایلائس اس لیے اس پارٹی کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ برداشت نہ کر سکی اس کا ہیٹر اور مارچیا کا غیر مہذبانہ طریقہ. اب ہے بی پارٹ اس کا پیارے بچوں. بی پارٹ ہے say whether the following statements are true or false. کہ جو یہ نیچے دیے ہوئے یہ بیانات ہیں، یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر صحیح ہیں تو ٹرو لکھنا ہے، اگر غلط ہے تو فالس لکھنا ہے آگے. پہلا ہے آئی ڈونٹ سی اینی وائن. میں نے کوئی وائن نہیں دیکھی. ایلائس ریمارک، ایلائس نے، ہاں بالکل یہ ٹرو ہے پیارے بچوں. ہاں دا ڈو ماؤس سلولی کلوزڈ ہز آئز. ڈو ماؤس آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، یعنی سونے کے لیے وہ آنکھیں بند کرتے. اس کو بھی ٹرو لکھیے آپ بیٹو. ہاں تھرڈ ون ہے، تھرڈ پارٹ، یو کین ڈرا واٹر آؤٹ آف دا واٹر ویل سیٹ دا ہیٹر. ہیٹر نے کہا تھا کہ ہیٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی کو ایک پانی کی کنویں سے نکال سکتے ہو. یہ ہیٹر نے کہا تھا یا ڈور ماؤس نے بات کہی تھی، لہٰذا یہ فالس ہے. فورتھ ون ہے ایلائس واز ڈسگسٹڈ. ایلائس ناراض ہوئی، بالکل یہ ٹرو ہے. ہاں ففتھ ون ہے دا ڈور ماؤس واز بینگ پٹ انٹو دا ٹی پاٹ. ڈور ماؤس کو وہ اس چائے دانی میں ڈالتے ہیں، یعنی ہیٹر اور مارچیا. یہ ٹرو ہے یا یہ ٹرو ہے پیارے بچوں. اس کے بعد ہے یہ کوشچن، ناؤ فائنڈ ایٹ لیسٹ 5 WH questions and 5 yes no questions from the story and write them down in the space provided. یہاں نیچے لکھنے آپ نے پہلے WH questions لکھنے آپ نے، اس کے بعد yes no questions لکھنے. WH questions وہ questions ہوتے ہیں جو WH ورڈ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی وائی، وائر، ہوم، وچ، ہو، وٹ. یہ ان حروف سے، ان ورڈ سے جو کوشچنز شروع ہوتے ہیں وہ WH کوشچنز کہلاتے ہیں. اور جو یس نو کوشچن وہ ہوتے ہیں جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ از سے شروع ہوتا ہے، یعنی لیکن انٹراگیٹو سینٹینس ہو، از سے شروع ہوتا ہے، ڈڈ سے شروع ہوتا ہے، ڈو سے شروع ہوتا ہے، یا آر سے شروع ہوتا ہے. یعنی ہیلپنگ ورب جتنے بھی ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں کوشچن، انہیں یس نو کوشچنز کہتے ہیں. یہاں ایک میں نے کر کے رکھ دیا ہے، باقی مندہ آپ خود لکھ ڈالو گے. تو پہلا کوشچن ہے وائی ڈیڈ، یعنی WH کوشچن میں نے اسی ٹیکسٹ میں سے نکالنا ہے. یہ آپ نے خود نہیں بنایا، ٹیکسٹ میں سے نکالنا ہے. وائی ڈیڈ دے لیو ایٹ دا باٹم آف دا ویل. ایک کوشچن یہاں لکھا ہوا ہے اس ٹیکسٹ میں. یس نو کوشچن میں سے میں نے ایک لکھا ہے، ڈو یو تھنک دیٹ یو کین فائنڈ آؤٹ دا آنسر ٹو اٹ. تو یہ بھی کوشچن ہے لیکن یہ یس نو کوشچن ہے. تو آگے بڑھیے پیارے بچوں. تو یہاں یہ کوشچن ہے یوز دا وربس ان دا کریکٹ فارم، پاسٹ، کنٹینیوس اینڈ سمپل پاسٹ. یہاں آپ نے ان بلینکس جو نیچے دیے ہوئے ہیں ان میں آپ نے لکھنا ہے پاسٹ کنٹینیوس فارم کا ورب، یا لکھنا آپ نے سمپل پاسٹ ورب لکھنی ہے آپ نے. وہ یہاں یہ بریکٹس میں دیے ہوئے ہیں یہ ورڈس، ایک بریکٹن مز دِتھ وربس دِتھ اتھ مز. ہاں جاوید وز گو اکمس میں لیوکھمت یتنس، چھُٹہِ میں لیوکھمت یتنس. تُہۍ کتاب کٔرِو تُہۍ پیج نمبر 28 پٮ۪ٹھ. گۄڈنِکِس میں لیوکھمت ویٹنگ، یعنی جاوید واز ویٹنگ، ویٹس جائے چھُ ویٹنگ. ہاں تہٕ فار می وین آئی ایرایوٕچ سیکنڈ فارم گٔے استعمال ایرایوڈ. ہاں وٹ بی پاسٹنس لیوکھمُت وایا، وٹ وایا یوٗ. ڈوٗس لیوکھمُت ڈوٗیِنگ، یعنی دوٚیمِس. یِتھَے کٔنۍ چھِ ترٛیٚیِمِس ٹیکٕچ سیکنڈ فارم ٹُک لیوکھمُت گۄڈنِچ خٲلی جایہِ، تہٕ دوٚیمہِ خٲلی جایہِ وُز لُکِنگ، یعنی پاسٹ کنٹینیوس دوٚیمِچ خٲلی جایہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ٹاٹیو بچو ژوٗرِم خٲلی جایہِ پٮ۪ٹھ. ژوٗرِم پارٹ نمبر 4. ہاں وی وایا اِن اے ویری ڈِفکلٹ پوزِشن. ہاں وی ڈِڈ ناٹ نو چھُ اَتی لیکھِتھ، لیکھِتھ. تۄہہِ چھُ لیکھُن یَتھ یہِ پاسٹ ٹینس چھُ لیکھُن، یہِ پاسٹ سمپل لیکھُن چھُ. گوٚو ڈِڈ ناٹ چھُ اورَے دِتھ، وی ڈِڈ ناٹ نو چھُ اورَے دِتھ، أمۍ چھِ لیکھُن چھِ وی ڈِڈ ناٹ نو. ڈِڈ ناٹ نو چھُ اَتھ لگان ژوٗرمہِ کِس پارٹس. پوٗنٛژِم پارٹ چھُ ٹاٹیو بچو آئی ہیونٹ سیٖن گیٖتا آف
فار ایجز میں نے کئی سالوں سے گیتا کو نہیں دیکھا. وین آئی لاسٹ سی سیکنڈ فارم گو ساش ات ام دویمہ خٲلی جائے لگ وز ٹرائنگ وار وٕچھو ٹٹھیو بچو. تم پتہٕ چھِ یِم پارٹ چھِ امیُک. برنٕچ سیکنڈ فارم چھِ برنٹ. شی برنٹ ہر ہینڈ وین شی یعنی کُکٕچ سیکنڈ فارم پاسٹ کنٹِنیوٗس وز کُکِنگ. گوٚو گۄڈنِکِس شیٚیمِس لگہِ گۄڈنِچ خٲلی جاے مےٚ برنٹ دویمِس خٲلی جاے أتھۍ شیٚیمِکس لگہِ وز کُکِنگ. یِتھٕے کٔنۍ سٔتِم گۄڈنِچ خٲلی جاے لگہِ سا یعنی آی سا یوٗ اِن د پارک یسٹرڈے. پتہٕ برٛوہمِس لگہِ یوٗ آی سِٹِنگ سِٹ چھِ اَتٮ۪تھ یوٗ آی سِٹِنگ گوٚو پریزنٹ کنٹِنیوٗس ٹینس لگہِ اَتنس فارم وٲبٕچ. ہاں یِتھٕے کٔنۍ چھِ پتہٕ ٲٹھِم ٹٲٹھِ بچو. وایل رحیٖم ڈیش ڈیش ؤرک چھِ برٛیکٹس منٛز دِتھ اِن د گاڈن گوٚو وٕز ؤرکِنگ. برٛونٛہہ کِنۍ چھِ ہٲٹ ہٲیِتھ ہٲٹٕچ سیکنڈ فارم تہِ چھِ ہٲٹٕے ہی ہٲٹ ہِز بیک. ہاں وین ڈیش ڈیش نٔیِم چھِ وین ڈیش ڈیش وین آی گوٚو بیٚیِچ سیکنڈ فارم چھِ اَتنس وٕز یعنی پاسٹ لیکھمٕژ وٕز. برٛونٛہہ کِنۍ چھِ وانٹُک لیکھٕنۍ وانٹِڈ. وین آی واز ینگ آی وانٹِڈ ٹُو بی اے ڈاکٹر. یِتھٕے کٔنۍ چھِ دٔہِم ٹٲٹھیو بچو. گوٚو رِنگٕچ سیکنڈ فارم چھِ رینگ. د ڈور بیل رینگ وایل آی واز ہیونگ باتھ ییٚلہِ بہٕ اوسُس سرٛان کران وٕز ہیونگ باتھ. یِتھ کٔنۍ ووت ٹاٹھیو بچو یہِ أزیُک کلاس اند. دِیِو مےٚ اِجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.